salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya khayra man jaa al-wujud tahiyatan min mursalina ila al-huda bika ja'u bika bashara Allah bika bashara Allah as-samaa fazinat wa tatawa'at miskan bika al-ghubara زانتك في الخلق العديم شمائل يغرى بهن ويولأ حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي. حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي.
فلا تشاء سجود بالحبيب لا غنيا بما أولى أميما. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قاسي ومرادي. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قاسي ومرادي. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قاسي ومرادي. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قاسي ومرادي. حبيبي يا محمد يا صديقا من وادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفم صمدي. حبيبي يا محمد يا صديقا من وادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفم صمدي. حبيبي يا محمد يا صديقا من وادي يا أحمد يا مؤيد يا صديقي من الفم صمدي. حبيبي يا محمد يا صديقا من وادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد صمدي. يا صديق المقال يا ذا المقام عالي. يا صديق المقال يا ذا المقام العالي. يا من حبه ربي بطيب الأفعال. يا من حبه ربي بطيب الأفعال. حبيبي يا محمد يا صديقا من وادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد صمدي. حبيبي يا محمد يا صديقا من وادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد صمدي. صارت ليلى من صاحب جبريل. صارت ليلى من صاحب جبريل بالمسجد الأقصى في تلك الليلة. بالمسجد الأقصى في تلك الليلة. حبيبي يا محمد يا صديقا من وادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد صمدي. حبيبي يا محمد يا صديقا من وادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد صمدي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا
تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزول يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا من سعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشافع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك أصفى الأسقياء السلام عليك أصفى الأسقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم من فضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأذكياء سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأذكياء سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأذكياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى الله عليه وما تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المالك السالم صلى الله عليه عالم الكائن والبائن والزائل والداهر صلى الله عليه يسبحه الآخر والمائل والطالئ والغارب صلى الله عليه ويوقده الناتك والصامت والجامد والدائم يضرب الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق محا وعدما ودودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنتم مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بديهاجا بوجود المصطفى مدوني أغني كوني أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواني خير مقام يا الله قال النبي محمد الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذليل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحين متمسكين بسنته وطاعته وأمثنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها آمين اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبتي ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para bapak sedaya tamu undangan ingkang berbahagia. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membawakan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan Shahibul Bait. Acara yang ketiga bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, serta yang terakhir adalah Mau'izatul Hasanah, ditutup layan doa. Marilah menginjak acara yang pertama pembukaan. Mari kita buka pada acara malam hari ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Niki menika sambutan tuan rumah kala mriki atas nami wakil saking Sohibul Hajat nggih menika Bapak Idong Dwi Safarinda soho istri Ibu Evi Indriyanti, setunggal maturak lembah nuwun atas rawuhipun panjenengan bahwasanya Bapak Idong Dwi Safarinda telah mendapatkan amanat arupi anak yang kedua yang lahir pada tanggal 2 Juni 2002 yang diberi nama Ahmad Fatha Syafarinda. Ya, mudah-mudahan kelak menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, kami selaku wakil dari Shahibul Bait mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan para rawuh bisa mendoakan pada acara Walimatul Aqiqah ini. Mudah-mudahan rawuh kula lan panjenengan sami menika angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kami selaku Shahibul Bait mengucapkan banyak terima kasih serta mohon maaf apabila banyak kekurangan yang nantinya mungkin akan mengecewakan atau
Sebagainya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para bapak hadirin ingkang kula hormati, acara salajengipun nggih menika wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fathur Rasyidin. Wekdal kula sumanggaken. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Hadirin ingkang kula hormati, acara salajengipun nggih menika Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al Habib Reza. Wekdal kaula sembagaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin jamaah walimatul aqiqah rahimakumullah, segenap para kiai, para ustadz, para sepuh, khususnya yang berbahagia Bapak Idong Dwi Safarindah dan Ibu Evi Indrianti, yang berbahagia diberikan seorang putra bernama Ahmad Fata Safarindah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak tersebut anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat dan berguna bagi agama dan bangsanya, pun juga kepada orang-orang sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, beruntung kita sebagai umat Islam, khususnya yang berada di Indonesia. Hampir di seluruh kehidupan kita, rasa syukur kita selalu dihiasi dengan ritual-ritual yang bagus. Di antaranya kelahiran seorang anak diadakan walimatul aqiqah atau tasmiyah yang dulu nggak ada. Ini walimatul aqiqah dan tasmiyah, saya kurang tahu apakah hanya ada di Indonesia, apa di negeri lain juga ada.
Cuman beberapa negara yang pernah saya hadiri, duduk di negara tersebut, belum menjumpai hal yang semacam ini. Ini bagus sekali karena banyak dalil-dalil yang menunjang. Pertama, Nabi Muhammad mengungkapkan dalam sabdanya tentang perkumpulan kita, la yaq'uduna qauman yadhkurunallah illa huffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Nabi berkata, tidaklah berkumpul sekelompok manusia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengagungkan Allah, memuliakan Allah, kecuali Allah turunkan malaikat yang banyak. Bayangkan kita zikiran ini untuk anak-anak kita, lalu malaikat turun yang banyak. Tentu kita bertanya, ini malaikat yang turun untuk apa? Nabi menjawab, ghasyiyat umur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Malaikat turun untuk membagi-bagi rahmat Allah dan memberikan ketenangan, dan untuk menyebut nama-nama kita di sisi Allah di hadapan para panji-panji. Maka walimah semacam ini sudah jelas mengundang rahmat Allah dan ketenangan. Makanya banyak ulama berkata, anak-anak yang lahir di walimahkan, akikahnya atau tasmiyahnya, itu anak-anak yang masa hidupnya penuh dengan rahmat Allah, anak-anak juga yang masa hidupnya penuh dengan ketenangan. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya semacam itu, terkhusus bayi yang baru dilahirkan ini. Lalu tradisi dan budaya dahulu dari zaman Nabi sampai sebelum walimah ini ada, itu kalau bayi baru lahir dibawa keliling ke orang-orang soleh, para ulama. Dulu seperti itu. Coba bayangkan, keliling dari satu rumah kiai fulan ke rumah kiai fulan, ke rumah orang soleh ini, ke rumah Habib ini, untuk mendoakan ini bayi. Hal yang semacam itu berjalan ratusan tahun, hingga tiba masa seorang alim, orang alim yang besar, berpikir bayi baru lahir dibawa keliling, sedikit mengkhawatirkan kesehatannya dan juga memakan waktu yang banyak. Bagaimana kalau dibalik sekarang, bukan bayinya yang dibawa datang ke orang soleh, tapi orang-orang solehnya dibawa datang ke rumah bayinya? Maka dibalik oleh para ulama, jangan bayinya yang datang, orang solehnya yang datang. Lalu bagaimana cara menghormati orang-orang soleh yang datang? Bagaimana cara menghormati para habib, para kiai, para tokoh sepuh yang datang? Mereka buatlah dengan sebutan walimatul tasmiyah atau walimatul aqiqah. Makanya dalam pelaksanaan walimatul tasmiyah, walimatul aqiqah itu enggak keluar dari sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Agama Islam mengajarkan kita untuk bersikap, bagaimana mensikapi bayi baru lahir. Yang pertama, cara mensikapi bayi baru lahir, mengazankan di telinga kanannya dan mengiqamahkan di telinga kirinya. Ini umum, penting, jangan dilepas begitu saja. Kalau bisa yang azankan ayah kandungnya. Kalau memang ayah kandungnya nggak ada, yang azankan yang mahram dengan bayinya. Kalaupun memang nggak ada, orang soleh yang hadir di tengah kelahiran tersebut. Mengapa? Dengan azan yang dikumandangkan, Allah akan menguatkan dan mengokohkan iman bayi tersebut. Kalimat lafzul jalalati, kalimat lafzul jalalah menjadi kalimat yang pertama kali terdengar oleh telinga bayi tersebut. Yang kedua, di antara yang dianjurkan menyikapi bayi yang baru lahir adalah membaca surat Al-Qadar di ubun-ubun bayi. Dikatakan barang siapa yang membaca surat Al-Qadar di ubun-ubun bayi, Allah akan berikan keamanan dari perbuatan zina. Jadi kalau bayi, nah itu makanya kalau mahalul qiyam di walimatul aqiqah tuh bayinya dikeluarin. Buat apa bayinya dikeluarin? Ya ini tujuannya untuk dibacakan doa-doa.
di ubun-ubunnya surat Al-Qadar. Lalu setelah baca surat Al-Qadar, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf melanjutkan dengan mengatakan jangan lupa baca Asy-Syahid, 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 Al-Bar, Al-Bar, Al-Bar. Bacakan 3 kali kalimat Asy-Syahid atau dan juga 3 kali kalimat Al-Bar. Ada yang mengatakan 7 kali, dengan tujuan siapa yang membacakan kalimat tersebut Allah jadikan anaknya ini nanti kelak panjang umur, wafatnya wafat dalam keadaan syahid, panjang umur dalam keadaan bakti kepada orang tuanya. Setelah itu bacakan lagi di dadahnya, jadi pegang baca di ubun-ubunnya. Setelah itu pindahkan tangan kanan meletakkan di dada bayi, bacakan surat Alam Nasrah. Barang siapa yang bacakan surat Alam Nasrah di dada bayi, disebutkan sarahallahu sadrah, maka Allah akan melapangkan, melembutkan bayi tersebut, jiwanya, pemikirannya. Makanya ulama dahulu berkata orang yang baca Alam Nasrah di dada bayi, nanti Allah jadikan anak itu tumbuh dalam keadaan dengar ucapan ta'at, dengar ucapan mereka, bukan jadi anak yang bandel, pembangkang. Maka saya ingat dulu kalau saya waktu mondok di Jawa Timur itu, kiai-kiai sepuh tempat saya mondok itu kalau ngelihat anak-anak bandel dari kecil sampai dewasa bandel terus nggak berubah-ubah, kata kiainya, ke Alam Nasrani ucul ke, Alam Nasrani ucul. Maksudnya apa? Waktu kecil nggak dibacakan Alam Nasrah, makanya bandelnya luar biasa, nakalnya luar biasa. Tapi mereka orang-orang membacakan Alam Nasrah di dada bayinya, subhanallah. Makanya wajar kalau zaman sekarang ini anak-anak nakal itu kayaknya hampir merata. Kalau dulu kan itu anak nakal minta maaf nggak merata, ya. Anak kecil ini hampir merata zaman sekarang. Mau anaknya orang umum atau anaknya orang khusus, mau anaknya orang kaya atau anaknya orang miskin, hampir merata sekarang. Apa yang merata? Nakalnya merata. Menandakan Alam Nasrohnya rata ucul kabeh. Kalau dulu minta maaf, orang nakal itu pilah-pilih. Orang dulu coba kita lihat waktu saya kecil aja. Ya, saya kan sampai sekarang masih muda, nggih. Sing ngomong tua kayak kebangetan kayaknya. Nah, waktu saya masih kecil itu ngeliat orang nakal itu kehitung tangan. Anak kecil yang nakal itu kehitung tangan. Bahkan banyaknya anak kecil itu yang luar biasa. Tapi sekarang merata, kenapa? Karena rata sudah Alam Nasrohnya nggak dibaca. Sampai seorang kiai ditanya, bagaimana Pak Yai kalau sudah ucul di masa kecil? Kalau sudah besar, fazid, tetap bacakan Alam Nasrah di dadanya dan juga bacakan Alam Nasrah di makanan dan minumannya. Kalau udah besar, udah balita, udah kanak-kanak, masih juga badung nih anak, belum dibacakan Alam Nasrah, maka bacakan Alam Nasrah di dadanya, ayah ibunya bacakan, dan di makanan ibunya kalau siapkan makanan buat anaknya bacakan. Kenapa? Hal itu bisa membuat hati lembut, jadi nurut anaknya. Jangan salahkan kalau anak-anak zaman sekarang nakal-nakal luar biasa karena ajaran Nabi ditinggalkan. Sampai tidak sedikit, minta maaf Pak, tidak sedikit yang datang ke rumah saya, orang tua ayah ibunya curhat, ke beb badungnya nemen beb, sampai bahasanya bukan bedut maning apa, ke Tegal apa ya, duduk apa, ke duduk, aduh kelalen kenyong duduk wong Tegal asli sih ya. Duduk apa ya? Nakal sekali apa ya? Duduk kayak orang Tegal. Hah? Wah, wis jauh kabeh salah kabeh iki. Oh, tak inget-inget kondisi. Bangor. Nggih, Bangor. Bangor jarene Bangor ki nakal jarene kok nang duduk wong Tegal nggih. Jadi ngafalnake kayak ngafalkan bahasa Arab maning. Saking nakalnya luar biasa, dan itu banyak yang datang ke rumah cerita, anak saya nakalnya luar biasa Habib. Saya tanya, waktu lahir bacain Alam Nasrah enggak? Si dibacakan Habib. Jawabnya begitu, emang dibacain Beb. La ilaha illallah, ajaran Nabi wis pada ucul kabeh. Nah ini penting untuk disampaikan, makanya minta maaf Pak. Itu kalau bayi ketika mahalugia bayi keluar itu dikelilingin, ratain. Memang dimulai para sepuh, para habib, para kiai, tapi ratain biar dibacain semuanya. Nyong isu no beb, duduk kiai nyong beb, duduk kiai, duduk habib. Minta maaf. La na'rifu min ayil lisan yuqbal. Kita nggak tahu dari lisan mana Allah kabulkan doa.
Mungkin saya pakai imamah ekseneto nggih, pakai gamis, pakai rida, tapi kan nggak tahu, bisa jadi yang duduk paling belakang yang doanya mustajabah. Karena ulama la na'rifu min ayyi lisanin yuqbal, kita nggak tahu doa dari lisan siapa ini yang diterima, makanya ratain bacain. Makanya jangan kadang-kadang kalau ada, minta maaf, kadang-kadang saya lihat kalau bayi dikelilingin, ambil bedak colek tok, wes, ambil bedak colek tok, wes. Ajaran Nabi pada ucul, padahal begitu bayi datang bacakan dalam nas inna anzalnahu fil lailatul qadar, ya, surat al-qadar di ubun-ubunnya asyahid 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 albar albar, dadanya baca alam nasr, pindah lagi seperti itu. Bayangkan kalau 40 orang ini yang hadir 40 orang lebih, subhanallah, beruntung ini yang buat acara menghadirkan 40 orang lebih, karena Nabi Muhammad sudah berkata, ma yastami'u min ummati arba'ina nafar illa wa fihim wali min awliya illah. Nabi Muhammad bersabda, tidak berkumpul umatku 40 orang kecuali salah satunya ada wali Allah. Ini saya yakin salah satunya ada wali Allah. Bisa jadi yang wali Allah ini yang nyoting dari tadi. Saking senang mau kita orang di, kita nggak tahu, maka itu subhanallah beruntung. Selain daripada itu semuanya, perkara lagi dianjurkan, ini kita belajar nggih. Nggih. Kita takoni melotot. Ngajak gelut apa pimen? Nggih. Ini belajar menyikapi baru lahir. Soalnya kalau saya lihat yang duduk di depan ini muka-muka panam babai maning gayongnya. Selain daripada itu, perkara lagi yang dianjurkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad dan lisan para ulama, kalau bayi baru lahir ditahnik. Apa itu tahnik? Meletakkan korma di langit-langit mulut bayi. Kalau korma tidak ada dengan madu, kalau madu tidak ada dengan sesuatu yang manis, yang dilakukan oleh orang saleh, alim, sudah alim saleh, itu hebat. Tapi kalau nggak ada orang alim yang soleh, orang soleh, jangan orang alim aja, orang soleh. Kalau nggak ada orang alim orang soleh, kan kadang-kadang ada orang alim soleh lagi, sudah alim soleh, apik nemen, sudah ilmunya banyak, diamalkan, sholatnya kental, nah itu alim soleh. Tapi ini alim doang beb, orang soleh, ilmunya banyak tapi orang sholat, ya aja, ya. Ilmunya tak dhuwur tapi amaliana kah pendek nemen ya. Tapi kalau nggak udah alim tapi nggak ibadah beb, jangan, orang soleh, biar dia letakkan. Jadi nanti orang soleh yang alim tersebut mengambil korma, meletakkan di mulutnya, sebagian Nabi Muhammad, sebagian ulama mengatakan dengan bikunya orang soleh, baru diletakkan di langit bayi, di langit mulut bayi. Biar apa? Biar bayi itu punya lisan orang saleh, punya lisan orang alim. Ini tafaulan, tawassulan, tabarrukan, wabtaghu ilaihi sabilah. Dengan dalil carilah perantara untuk sampai kepada Allah. Dengan berkah orang soleh nanti jadi soleh. Sering terjadi di Tegal ini, udah tidak kurang-kurang. Di Indonesia juga tidak kurang-kurang. Banyak sudah, gara-gara di Tegal itu ada satu orang doanya mustajabah karena pernah dikasih ludahnya Habib Soleh Tanggul. Kan nempel ludahnya, tempelin ke mulutnya, doanya ikut sama doanya besok. Habib Soleh Tanggul itu terkenal doanya mujarab. Ini dapat doa Habib Soleh, jadi masya Allah doanya mustajabah. Jadi kalau berkahnya orang alim ya jadi alim, berkahnya orang soleh jadi soleh. Itu tahnik namanya. Setelah tahnik, sunnah juga untuk tahlik. Oke, cuk lanjut maning. Kayak wis dawa nemen. Wali maka singkat toh ya. Duduk maulid neng maulidan ka dawa. Sul maning nggih, ben paham menyikapi. Setelah tahnik ada tahlik. Apa itu tahlik? Mencukur rambut bayi. Rambut bayi dicukur, bayi baru lahir, dicukur rambut semuanya, dibotakin. Habis itu rambutnya ditimbang dengan emas atau perak, diberikan orang soleh yang ada di kampung bayi tersebut. Di mana bayi tinggal? Kayak sekarang bayi tinggalnya di Beduk ya, kayak Beduk ya. Bayi tinggalnya di Beduk, ya kasih orang soleh di Beduk. Jangan bayi tinggalnya di Beduk, ngasihnya orang yang di Banjaran. Kalau dalam hukum bab zakat saja, memindahkan zakat ke wilayah lain itu batal, kecuali Imam Ibnu Uraij mengatakan sah, boleh saja memindahkan zakat. Tapi pendapat mayoritas ulama fikih Syafi'iyah,
Kita orang Tegal, bayar zakatnya di Pemalang, ya rasa. Di mana kita tinggal di situ bayarnya. Nah, bayi ini tinggalnya di Beduk, ya kasihkan orang soleh di Beduk. Ditimbang dengan emas ketika bayi baru lahir. Selama ini yang saya praktekkan jarang sampai 1,5 gram, jarang. Rata-rata 1,5 gram ke bawah. Bayi baru lahir. Kalau nunggu sebulan ya 4 gram. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting diperhatikan. Ini beberapa hal yang disampaikan karena saat ini sudah banyak dilupakan. Adapun kasih nama yang bagus, kasih pendidikan yang bagus itu umum, banyak yang sampaikan. Ya kebangetan nemen ya, kasih nama anak sembarangan tidak disekolahkan, ya kebangetan, wis umum. Namanya Muhammad, kasih pendidikan Al-Quran. Jangan hanya kasih nama bagus tapi nggak dikasih pendidikan, akhirnya hobinya nyolong ayam. Namanya tak apik Muhammad Reza, tapi nggak ada pendidikan Al-Quran, ayam tetangga hilang kabeh. Nah itu sudah umum, nama yang bagus dan pendidikan yang bagus. Ini beberapa hal, mulai dari bacakan azan dan iqamah di telinga kanan dan telinga kirinya, bacakan surat Al-Qadr di ubun-ubunnya, asyahid asyahid asyahid, albar albar di ubun-ubunnya. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan tambahin tak marbuto, asyahida asyahida asyahida, albarrah albarrah albarrah. Lalu bacakan alam nasrah di dadanya, lalu ditahnik, kasihkan korma di langit-langit mulutnya, lalu ditahlik. Ini perkara penting untuk menyikapi kelahiran bayi. Berharap apa yang datang dari Nabi Muhammad kita terus sambungkan ke keturunan kita sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Insyaallah doa-doa biar disampaikan oleh para kiai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup doa walimatul aqdah yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Sa'dullah Sakura. Waqdal اللهم بارك في هذا الاسم الحسن أحمد فتى سفارنا واجعل المسمى به من إيال السلامة ويتقرم عليه بطول الأمر في طاعة الله ورسوله ويمن عليه بالصحة والعافية ويوفر حظه من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق المحمودة واحفظه من شر الزمان ومن شر أهل الزمان ولا تضره. اللهم فهمه في الدين وعلمه الكتاب والسنة ووفقه إلى صراطك المستقيم واجعله من عبادك الصالحين الهادين المهتدين ويكون قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم ولوالديه وللمسلمين. اللهم أعن والديه على حسن تربيته ولا تجعله سيدا لوالديه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل عقيقتنا واجعلها فداء لنا ولهم من النار واغفر لنا وارحمنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا الله وفد ساكن اللهم اجعل هذا المنزل واسماك ناسه منزلا مباركا واملاه نورا وعمر بالعلم والذكر والأعمال الصالحة. اللهم احفظ ساكنه من هذه الدار من شرار الإنس والجن والشياطين وعن كل ذي عين وذي بهي ومن شر كل ذي شر. اللهم اجعل هذا المنزل باسمك ناسي خير منزل في دار الدنيا لساكنه ولمن يأمي إليه بحق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. رب أنزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وتقبل وقيرتنا هذه وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم يا الله gampang, gangsar, lancar. Sallallahu ala Muhammad ya Allah. Gampang, gangsar, lancar. Sallallahu ala Muhammad ya Allah. Gampang, gangsar, lancar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan dengan berakhirnya doa berakhir pula acara pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara dari awal hingga akhir apabila ada kata-kata yang kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atur kolot kasmiten mawon. Sampun sedaya Pak. Oh dereng nggih. Aman aman
Indonesia Raya aman. Amin 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 ya rabbal alamin. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. La 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 Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus ditemukan. Tanah airku, jaya alam dan pulaunya, mari kita rawat itu semuanya. Tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kita semua anak Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Kita semua anak Indonesia, jadi satu garis dalam tulistiwa. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. La 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 Kami anak Indonesia, tanah airku tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi jalan perpecahan. Pemuda harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.